ଆଜି ଦେବା ଏଜୁକେସନ ର ପରିମିତି ଫିଫ୍ଥ ଚାପ୍ଟର ଯୋଉଟା ଆମର ଥିଲା ପରିମିତିରେ ଆମର ପଢିଥିଲେ ପୂର୍ବ ଚାପ୍ଟର ରେ ଯେ ଆମର ବୃତ୍ତ କଳା ପଢିଲେ ବୃତ୍ତ କଳାର ପରିସୀମା ପଢିଲେ ଆଉ ଆମେ ପଢିଲେ କଣ ନା ଥିଟା ଯଦି ରହୁଛି ତାହେଲେ ଏଲ ହେଲା କଣ ନା ଚାପର ଆମେ ପରିମାଣ ଦେଖିବା ଯେ ଏଲ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଥିଟା ବାय 360 into 2 pi r किंबा l equal to theta by 180 into pi r। तो आज आम पढ़ा से थीटार परिमाण जदि रेडियन रे देइथाय जदि थीटार परिमाण रेडियन रे देइथाय मने करंतु ये गोटे वृत्त आर थीटा ए थीटार परिमाण कोन देइथाय ना रेडियन रे देइथाय थीटा जदि रेडियन रे देइथाय रेडियन रे थाए तामाने आमे एल केमिति पाइबा एल समाने आर थीटा एल समाने आर थीटा आ जो थीटा टी कोन अछि ना रेडियन रे रहिछि एटारे आर हला कोन ना वृत्तर व्यासार्ध तेणु आमे एटी देखिबा कोन ए चापर दैर्घ्य पाइबा को हेले आमको एल इक्वल टू एटी कहउछि थीटा आर थीटा जदि एटा रेडियन रे दिथाय आगुर आमे पढिथिले कोन एल इक्वल टू थीटा बाय 360 इनटू 2 पाई आर पढिले ताको एलाबोरेट कले आउ कोन हैला ना थीटा बाय 180 इनटू पाई आर पढिले तो वर्तमान आमे एटी पढिले एल इक्वल टू आज कोन जे इक्वल टू आर थीटा थीटा टा कोथरे अछि ना रेडियन रे अछि तो डिग्री रो परिमाण टी कोन अछि रेडियन रे जति देथाय तले आमे को एई बळी भाबे समाहित करिबा तो आमे जो एतिके आज पढिले तो आज हमर पढिबा कोन ना एइथरे जे आमे जो सूत्र गुडा को पढिले जो कांसेप्ट गुडा को पढिले ताकू नेई किरी आमे केते को साधारण कोन करिबा ना गणित करिबा देखिबा जे केउन होउची ना तमो जदी कहिबो जदी एटी कहिबो जे गोटिए वृत्तर व्यासार्ध 21 सेमी हेले ता परिसीमा निर्णय कर अच्छा ठीक अछि जदी एटा गोटे वृत्तर व्यासार्ध कहला धर केते सेमी ना वृत्तर व्यासार्ध जदी कहउची जे केते ना 21 सेमी ताने व्यासर अधा हला 21 ता एई जमे को व्यास केते ना व्यासार्ध र द्विगुण 21 र द्विगुण हला केते 42 तो ए जगह जदी हम पचारि छी जे परिधि केते वृत्तर वर्तमान हमें जानिबा ताले परिधि पे सूत्र कोन कहितली ना 2 पाई आर 2 पाई र मूल्य रहिला केते ना 22 विभक्त क 7 इटो आर र मूल्य रहिला 21 जति मु ठीक काटी देली 7 3 21 ता माने 2 इठी रहला 22 गुणन एठी 3 दुणे केते हला 6 एते बुझी पाइले ना नाही तले 2200 केते हबो ना 132 सेमी 132 सेमी बुझी पाले तो एठारे कोन देइची ना वृत्तर व्यासार्ध देई ताने वृत्तर व्यासार्ध देइथिले किपळी परिधि निर्णय करबा को हुए तार सूत्र हला 2 पाई आर 2 पाई र मूल्य रहला 22 विभक्त को 7 आर र मूल्य रहला एटी आर कहले व्यासार्ध हला 21 तो 7 आ 21 रे कटि गला 7 3 21 रहला तो ऊपर अछि 22 3 2 6 2232 बुझेला ना नहीं बुझेला तो आ पर से हम कहिबो द्वितीय प्रश्न देखिबा कहूची गोटिए सगड़ चकर अरर दैर्घ्य 91 सेमी गोटे सगड़ चकर अर कहूची केते अर माने सेटा कोन हे जो तार व्यासार्ध होई दिबो ताले पहिला केते ना 91 सेमी ठीक अछि जदि गोटे सगड़ चकर अर होउची
ଅର ମାନେ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଯଦି 91 ସେମି ହଉଛି ତ ସେ କହୁଛି ଯେ ଚକ 45 ଥର ଘୁରିଲେ କେତେ ବାଟ ଅତିକ୍ରମ କରିବ। ଚକ 45 ଥର ଘୁରିବ। ଚକ କଣ ହଉଛି ନା ଯଦି ଚକଟା 45 ଥର ଘୁରିବ ତାହେଲେ ଘୁରିଲେ କେତେ ବାଟ ଯିବ। ଏତିକି ଅଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ତାମାନେ ଆମେ ଏଠି କହିବା ଦେଖ ଇଏ ମନେକର ଗୋଟେ ଚକ ଶଗଡ଼ ଚକ ତାର ଅର ମାନେ କଣ ଏମତି ଏମତି ଅର ଥିବ ନା ନାଇଁ ଚକର ସ୍ପୋକ ଯାକ ଆମେ କହୁଛେ ତାମାନେ ସ୍ପୋକ ର ଅର୍ଥ ସିଏ ଆମକୁ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି କହିଲା ଯେ ତାର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ। ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ କେତେ କହିଲା ନା ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ କହିଲା ସମାନ 91। 91 କଣ ସାପ ନା ବେଙ୍ଗ ନାଇଁ ସାର୍ ସେମି। ଠିକ ଅଛି ସବୁବେଳେ ଏକକ କହିବ ସେମି ଏକକ ସେମି କିମ୍ବା ମିଟର ଏତିକି କହୁଛି। ତ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଚକ ଥରେ ଘୁରିବ ତାମାନେ ତା ପରିଧି ଯେତିକି ବାଟ ସେ ସେତିକି ଯିବ ନା ନାଇଁ। ଯଦି ଥରେ ଘୁରିବ ତା ପରିଧି ଯେତିକି ସେ ସେତିକି ବାଟ ଯିବ। ତାମାନେ ଏକ ଥର ଘୁରିଲେ ଏକ ଥର ଘୁରିଲେ ତାମାନେ ତା ପରିଧି ଯେତିକି ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି କହୁଛି ଦେଖ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟାକୁ ଆମେ କେମିତି ସୂତ୍ରରେ ପଢିଲେ କିନ୍ତୁ ଏଠି ତାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛେ ଆମେ। ତେଣୁ ଆପ୍ଲାଏ କଲେ ଥରେ ଘୁରିଲେ ତାର ପରିଧି ଯେତିକି ସେତିକି ବାଟ ଯିବ। ପରିଧିର ସୂତ୍ର କଣ ନା 2 ପାଇ r ଅର୍ଥାତ 2 ପାଇ ର ମୂଲ୍ୟ ରହିଲା 22 ବିଭକ୍ତକ 7 r ହଉଛି କେତେ ନା 91 ସେମି। 7 ରେ ଯଦି ଆମେ 91 କୁ କାଟିବା ତାহলে କେତେ ହେବ 1391। ତାহলে ଏଠି ଦେଖିବା କଣ ନା 22 ଗୁଣନ ଏଠି 13 ଦୁଣେ 26। 22 ରେ ଯଦି ଆମେ 26 କି ଗୁଣିବା ତାহলে କେତେ ହବ ନା 22 ରେ ଯଦି ଆମେ 26 କି ଗୁଣିଲେ ସେ ହେଲା 572। ତାহলে କେତେ ହେଲା 572 ସେମି। ତା ମାନେ ଥରେ ଘୁରିଲେ ଚକ 572 ସେମି ଯାଉଛି। ଥରେ ଘୁରିଲେ ଚକ 572 ସେମି ଯାଉଛି। 1 ମିଟର ଯିଏ 100 ସେମି। ତାମାନେ ଏଠି ଆମେ କହିପାରିବା 5.72 ମିଟର ବି କହିପାରିବା ବୋଧେ ଛାଡ। ତାପରେ ଏଠି ଆସିଲା କଣ 1 ସେମି। ତାହେଲେ ଚକ ଘୁରୁଛି କେତେ ଥର 45 ଥର। ତାମାନେ 45 ଥର ଘୁରିଲେ 45 ଥର ଘୁରିଲେ ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ କରିବ ସମାନ କେତେ ନା 572 ଗୁଣନ 45। 572 କୁ 45 ରେ ଗୁଣିଲେ କେତେ ହବ ନା 572 କୁ 45 ରେ ଗୁଣିଲେ ତମର ହବ କେତେ 25,740। 25,740 କଣ ସେମି। ଯଦି ଆମେ ତାକୁ କଣ କରିବା ନା କିମିରେ ପରିଣତ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ କଣ କରିବା 4ଟା ଛାଡି 10 ବସେଇବା। ଆଚ୍ଛା ତାକୁ ଆମେ ସେମିରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ତାହେଲେ ସେମିରେ ତ ଅଛି ତେଣୁ ସେମିରୁ ଆସିବା ମିଟରକୁ। ମିଟର ପ୍ରକାଶ କଲେ ଆମେ ଏଠୁ କଣ କରିବା ନା କଣ କରିବା 2ଟା ଛାଡିକି ଦଶମିକ ବସେଇବା। 2ଟା ଛାଡିକି କଣ ବସେଇବା ନା ଦଶମିକ ବସେଇବା। ତାହେଲେ କେତେ ହବ ନା 257 ମିଟର 40 ସେମି। ତାହେଲେ ଚକ 45 ଥର ଘୁରିଲେ ସେ ଯିବ 257 ମିଟର 40 ସେମି ବାଟ ଅତିକ୍ରମ କରିବ। ବୁଝି ହେଲା କି ନାଇଁ ଓ ସରି ଦେଖା ଯାଉନି ବୋଧେ। ତାହେଲେ ଚକ ଥରେ ଘୁରିଲେ କଣ ହବ 245 ମିଟର 257 ମିଟର 40 ସେମି ବାଟ ଅତିକ୍ରମ କରିବ। ବୁଝିପାଇଲ।
तो या देखिबा कहिछि 28 मीटर व्यासार्ध विशिष्ट एक अर्धवृत्ताकार जमी को ताने 28 मीटर व्यासार्ध विशिष्ट गोटे अर्धवृत्ताकार जमी को जदि आमे बाड़ देबार अर्थात तार चारिपटे आमे कोन करिबा बा परिसीमा उपरे कार्य करिबा बाड़ देबाकू मीटर प्रति 5 टंका 50 हिसाब रे केते टंका खर्च हबो आ पायर मूल्य एटी ब्रैकेट देछि 22 विभक्त 50 तमने से कोन कहूछि 28 मीटर दैर्घ्य विशिष्ट 28 मीटर व्यासार्ध विशिष्ट एक अर्धवृत्ताकार जमी को तम से कहूछि 28 मीटर व्यासार्ध विशिष्ट अर्धवृत्ताकार जमी को बाड़ देबा लगी मीटर प्रति 5 टंका 50 पैसा हिसाब रे केते टंका खर्च है तामाने से कहूची जे एटा थिला हमर क्वेश्चन आज हम आंसर करिबा ताला हम देखिया ग्राफिकली ये होच मने कर गोटे अर्धवृत्त तार कहै 28 मीटर व्यासार्ध ए व्यासार्ध होची केते ए टू ए जाके केते होची ना 28 मीटर ताने आर समान केते होची ना 28 मीटर ताने व्यासार्ध हला 28 ताने एठी हमें देखिबा कोन ना कहूचे जमी को बाड़ दबा अर्थात ए परिसीमा ऊपर हमें कोन दबा ना बाड़ दबा खाली परिसीमा कहले खाली एई परिधि अर्ध परिधि ता सहित एटा कोन ना ये गोटे व्यासार्ध ये गोटे व्यासार्ध मिसेले कोन हे गला कि व्यास हे गला नि ताने हमें एठी आकु बाड़ देबार अर्थ अर्धवृत्त को आमे तले बाड़ देबार अर्थ कोन करिबा ना तार ए अर्ध परिधि ऊपर काम करिबा ता सहित ए डी को मध्य हिसाब करबा बाड़ देबा पाई त जदि हमें कहले आर हला 28 ताले डी हबो केते ना डी हबो 28 दुने केते हला 56 तारे एउटो ए जाके रहला तार केते ना 56 मीटर आ बाकी एटा केते देखिबा ना जदि उटा संपूर्ण परिधि होउची तार सूत्र होतला 2 पाई आर जेतु ये अधा होउची तेनु कोन रहइबो एठी ना पाई आर एठी तिला 2 पाई आर फुल टाकू जदि रहउची 2 पाई आर अधा टाकू कोन रहइबो निहाती रूपे तार अधा तेन 2 पाई आर रो अधा के रहइबो पाई आर तेनु से कथा लिखिले अर्ध परिधि हला अर्ध परिधि तामे देखिबा कोन ना एटे संपूर्ण परिधि के हमें देखिबा ताले केते रहइबो सूत्र ना पकेया संपूर्ण परिधि समान कोन होतला ना 2 पाई आर तेनु अर्ध परिधि कोन हबो अर्ध परिधि समान रहइबो पाई आर सेति पाई र मूल्य सेति देइछि पाई र मूल्य केते देइछि ना पाई र मूल्य रहिला 22 विभक्त 7 तेणु ये पाई र मूल्य तो 22 तो देइछि ताले अर्ध परिधि हम केमिति पाइबा ना पाई आर पाई र मूल्य रहिला 22 विभक्त 7
ଆଉ r ଏଠି କହିଛି କେତେ ନା 28 କାଟି ଦିଅ 7 ଚଉ 28 ତାହେଲେ ଏଠି ହେଲା 22 ଚଉ 88 ଏ କଣ ମିଟର ଥିଲା 88 ମିଟର ତାମାନେ ଏଉଠୁ ଏଇ ଯାକେ ରହୁଛି 88 ତାହେଲେ ବାକି ଟି ଆମେ ମିଶେଇ ଦବା କଣ ନା ଡିଟା ତେଣୁ ଏଠି ଦେଖିବା କଣ ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତର ପରିଧି ଅର୍ଦ୍ଧ ବୃତ୍ତର ପରିଧି ସମାନ କେତେ ହେଲା ନା ଗୋଟେ ହେଲା ଅଧା ପାଇ ଡି ପ୍ଲସ ଆର ପ୍ଲାଇ ଡି ଡି ମାନେ ବ୍ୟାସ ଅର୍ଦ୍ଧର ପାଇ ଆର ସରି ପାଇ ଆର ପ୍ଲସ ଡି ପାଇ ଆର ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ନା ପାଇ ଆର ର ମୂଲ୍ୟ ଆମେ ବାହାର କରିଥିଲେ ଏଠି 88 ଡି ବାହାର କରିଛେ କେତେ ନା 28 ଦୁणे 56 ତାହେଲେ 88 ରେ 56 ମିଶେଇଲେ କେତେ ହେଲା 8 6 14 4 ରଖିଲା 1 8 5 13 1 14 144 ମିଟର ତାମାନେ ଆର ପରିଧି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା କେତେ 144 ମିଟର ପୁଣି ପଚାରଛି ମିଟର ପ୍ରତି 5 ଟଙ୍କା 50 ହିସାବରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ ନା 1 ମିଟରକୁ 1 ମିଟରକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ସମାନେ 5 ଟଙ୍କା 50 ପଇସା କୁ ଆମେ ଏମିତି ଲେଖିବା 5.5 ଟଙ୍କା ନା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଏଠି କେତେ ହେଲା ନା 144 ମିଟରକୁ ସମାନେ 5.5 ଗୁଣନ 144 ଯଦି ଆମେ ଗୁଣିବା 144 ରେ 5 କୁ ଗୁଣିବା ତାହେଲେ କେତେ ହବ ନା 792 ଟଙ୍କା 792 ଟଙ୍କା ତ ତମେ ତଳେ ଅତଏବ ଲେଖିପାରିବ ଅତଏବ ଏ ଅର୍ଦ୍ଧ ଭୂମିକୁ ଏ ଯୋଉ ଅର୍ଦ୍ଧ ବୃତ୍ତାକାର ଜମିଟାକୁ ଯଦି ଆମେ କଣ କରିବା ମିଟର ପ୍ରତି 5 ଟଙ୍କା 50 ପଇସା ହିସାବରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ବାଡ଼ ଦେବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ଆମର 792 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାହିଁ ବୁଝିପାରିଲ ତ ଆଚ୍ଛା ହଉ ଏହାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଛି ଯେ ଦୁଇଟି ବୃତ୍ତର ପରିଧିର ସମଷ୍ଟି ଦୁଇଟି ବୃତ୍ତର ପରିଧିର ସମଷ୍ଟି 440 ମିଟର 440 ସେମି ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟାସାର୍ଧ ଦ୍ୱୟର ଅନ୍ତର 7 ସେମି ହେଲେ ବୃତ୍ତ ଦ୍ୱୟର ବ୍ୟାସ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ସେ କହିଛି ଦୁଇଟି ବୃତ୍ତର ପରିଧିର ସମଷ୍ଟି 440 ତାହେଲେ କଣ ଲେଖିଲା ଦୁଇଟି ବୃତ୍ତର ପରିଧିର ସମଷ୍ଟି ମାନେ ଦିଟା ବୃତ୍ତର ପରିଧିର ସମଷ୍ଟି ହେଉଛି 440 ସେମି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟାସାର୍ଧ ଦ୍ୱୟର ଅନ୍ତର ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟାସାର୍ଧ ଦ୍ୱୟର ଅନ୍ତର 7 ସେମି ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟାସ କେତେ ପ୍ରଶ୍ନ ଏତିକି କରିଛି ସେ କହିଛି ଯଦି ଆମେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବା ଇଏ ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତ ବୁଝିପାରିଲେ ଇଏ ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତ ଆଉ ଇଏ ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତ ସେ କଣ କହିଲା ନା କହିଲା ସେମାନଙ୍କର ପରିଧି କିଏ ଆର ବ୍ୟାସାର୍ଧକୁ ଯଦି ବଡ ବୃତ୍ତ ତାର ବଡ ବୃତ୍ତକୁ ବ୍ୟାସାର୍ଧକୁ ନେବା ବଡ ଆର
छोट वृत्तर व्यासार्ध को नवा छोट आर क्लियर तो एतिकी जेतु ये बड़ वृत्त तार व्यासार्ध नेले बड़ आर छोट वृत्तर जेतु ये छोट वृत्तर व्यासार्ध नेले छोट आर ताने प्रश्न कोन कहिछि एटी क्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बड़ हमर एक दुई जनकर परिधिर समष्टि हैला 440 ताने आर परिधि कोन हबो बड़ वृत्तर परिधि समान कौन है 2 पाई बड़ आर सान वृत्त ये सान वृत्त तार सान वृत्तर परिधि केते सान वृत्तर परिधि समान 2 पाई सान आर एतिकी तो क्लियर प्रश्न कौन कहिछि एटी क्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जदि कहबो सान वृत्तर परिधि बड़ वृत्तर परिधि मिसिले हबो केते ना 440 हमें कहलो हाउ ठीक अछि 2 तापर एटी कहउछि कोन ना एटी पाए हमें कॉमन नै आले इधर रहला बड़ आर प्लस छोट आर समान हैला 440 इधर 440 कोन सापना बेंग सेमी देखिबो सबले तनटी रहला 2 पार मूल्य रहला 22 विभक्तक तो एटी कोन कहउछि ना 2 into पार मूल्य बोला 22 तो साथे ब्रैकेट रे होछि बड़ आर प्लस छोट आर 440 सी तबना हम एटी कहि परिबा जे देखंतु ऊपर के रहला 22 दुने 44 22 7 बड़ आर प्लस छोट आर समान 440 सी देखो 44 के काट देले रहला 10 सीएम ना नहीं 44 10 440 देखो 7 एक कोन है हरा है से बोले गुणा है जीवो तनो बड़ आर प्लस छोट आर समान 10 सता 70 ताने दीटा संख्याटी देखो बड़ वृत्तर व्यासार्ध आ छोट वृत्तर व्यासार्ध को मिसेला होचे 70 किंतु क्वेश्चन कहिजी एटी क्यू देखंतु एटी व्यासार्ध द्वयर अंतर होचे 7 सेमी ताने बड़ आर फेडानो छोट आर एटी क्यू बना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन समान 7 सेमी तो हमर एटी कोन बड़ आर केमिति निर्णय करिवा ना बड़ आर निर्णय करिया पई हमर ओटे सूत्र थिला कोन ना जोग फल युक्त वियोग फल हरण 2 हेले बड़ संख्या मिलिबो जेतबेले दुईटी संख्यार जोगफल देइथिबो आ वियोगफल देइथिबो सेतबेले जोगफल रे वियोगफल को मिसेई किरि 2 रे हर दबा मिलिबो बड़ संख्या आ जोगफल रु वियोगफल को फेडी किरि 2 रे हर दबा मिलिबो सान संख्या तेनु हमर सेठी कहि दुटा बड़ संख्या बड़ आर छोट संख्या सान आर तेनु बड़ संख्या पाइया पे कोन करिवा ना ए जोगफल रे वियोगफल को मिसेई किरि 2 हरिबा त 70 7 हेला केते 77/2 ये हला बड़ व्यासार्ध सेही बळी बारे छोट आर केमिति पाइबा ना जोगफल रु वियोगफल फेडी किरि 2 रे हरिबा 70 रु 7 गले रहला 63/2 हला सान व्यासार्ध सूत्रटा मनला तो जेतले जोगफल रु दुईटी संख्यार जोगफल देइथिबो देइची दुईटी संख्यार वियोगफल देइथिबो देइची तब सेतबेले बड़ संख्या पाया पे कोन करिवो ना जोगफल रे वियोगफल मिसेई कि 2 हर दबो बड़ संख्या मिलिबो सेमति जोगफल रु सान संख्या जोगफल रु वियोगफल फेडी देई कि 2 हर देले सान संख्या मिलिबो तनु बड़ व्यासार्ध मिलला एटी 77/2 भाई ताहेले सान व्यासार्ध मिलला 63/2 अच्छा ती व्यासार्ध मिल गला ताले व्यास कोन की 2 मिल दबा त माने बड़ व्यास समान कोन हबो 2 बड़ आर त माने 2 गुणन 77/2 पटी गले खाली रहला 77 सेमी ना मीटर अछि सेमी अछि ठीक अछि सान व्यास पाइबा कोन करिबा ना सेमती 2 गुणन सान व्यासार्ध त माने 2 गुणन सान व्यासार्ध हला केते 63/2 2 2 कटि गेल 63
ବୁଝିହେଲା ତ? ତେଷଠି କଣ ତମେ ସାପ ନା ବେଙ୍ଗ ନା ସେମି। ତାହେଲେ ଆଜିର ସେସନରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏତିକି ରହିଲା। ଆଉ ପଢିବା ନେକ୍ସଟ ସେସନରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।